Assalamu alaikum warahmatullah. Listeners, attention please. Madani Qaidas lecture lesson number 3 harakat. Lesson number 3 harakat. The plural of haraka is harakat, fatah, zabar, kasra, zer and damma, pesh, damma are called harakat. Fatha, zabar and damma, pesh are placed above the letter, whereas kasra, zer is placed underneath the letter which has a haraka on it is called mutaharrika or mutaharrik. Pronounce the fatha zabar by opening the mouth and raising the voice. Kasra zer by dropping the voice and damma pesh by the rounding of the lips. Pronounce the harakat in an Arabic accent without stretching or suddenly pausing the voice. If a haraka or sukoon is present on an alif, then pronounce it as hamza, hamza zabar, hamza zer, hamza pesh, hamza fatha, hamza kasra, hamza damma. If the letter ra has a fatha, zabar or damma pesh on it, pronounce it with a thick tone. If the letter ra has a kasra zer below it, pronounce it with a thin tone. Okay, I will say this lesson and you can read with me. Now start. Hamza zabar a, hamza zer i, hamza pesh u, a i u, ba zabar ba zer bi, ba pesh bu, ba bi bu, ta zabar ta zer ti, ta pesh tu, ta ti tu, fa zabar sa zer si, sa pesh su, sa si su, jim zabar ja, jim zer ji, jim pesh ju, ja ji ju, ha zabar ha zer hi, ha pesh hu, ha hi hu, kha zabar kha zer khi, kha pesh khu, kha khi khu, dal zabar dal zer di, dal pesh du, da di du,
ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذا ذی ذو، را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو، شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو، صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو، طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو، ظا زبر ظا، ظا زیر زی، ظا پیش زو، ظا زی زو، عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو، غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو، فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو، لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو، میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو، نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو، واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو، ها زبر ها، ها زیر هی، ها پیش هو، ها هی هو، همزه زبر آ، همزه زیر ای، همزه پیش او، آ ای او، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. Listeners, please subscribe my channel to watch more videos. Thank you, and Allah God bless you all. Thank you very much. Allah Hafiz. Goodbye.